Samo nekoliko minuta pješačenja od Pine na Trebeviću krije se pravi dragulj, izvor hladne, pitke vode, 3 budalaša. Na poznatoj stazi prema vrhu Trebevića, svega par minuta iznad napretkovog doma, vrijedi zastati, udahnuti čist planinski zrak, napiti se hladne vode ili kao ja u miru skuhati bosansku kahvu, daleko od gradske buke u srcu prirodi.